आज 15 जुलाई 2024 दिन सोमवार आषाढ़ मास शुक्लपक्ष मिथुन 31 दिन। आज बाहुड़ा यात्रा। आज तिथि और नक्षत्र नवमी रात्र 7:19 पर्यंत, स्वाति नक्षत्र रात्र 12:30 पर्यंत, तुलाचंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्य दर्शन 5:17 और सूर्यास्त 6:27। आज मिथुन श्री घात 12 और आज घातचंद्र ना। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 7:02 पर्यंत, दिवा 8:48 दिवा 11:26 पर्यंत, रात्र 8:37 रात्र 11:31 पर्यंत। निषेध खाद्य आज लाभ भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपनकर राशि, कौन कही थाए आज आपनकर ग्रह नक्षत्र और आज आपन एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहा फल आज आपनकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठार प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। भाई भाई मध्य मनमालिन्य देखा देव, तो आज किछि भी कहबा पूर्व अति कम 10 थर भावंतु, कारण आपनकर भल कथा भी लोक मानक खराब लगी पारे, अर्थर अनर्थ घटी पारे, मानसिक उद्वेग बढ़िब, किछि अप्रिय परिस्थिति पड़ी पारंती, कौन करिवे और कौन करिवे नहीं एपरि किछि परिस्थिति पड़ी पारे, कारण आपनक द्वारा भूल होई पारे। व्यापारी मानक सामान्य धन लाभ रे संतुष्ट होबाक पड़िब। कौनसी गोटे कारण पई मन में संदेह उपजिब, पिला माने अबाध्य हेबे, पाठ पढ़ारे सठिक भाव में मन लगे पारे नहीं। तो आज जो भी कार्य करेंगे भावी चिंती ही करने आवश्यक। दाम्पत्य जीवन साधारण रहिब, मुंडरे सामान्य भारीपण रहिब। आज दिनटी आपनक पई मिलामिशापूर्ण रहिब। बंधुवर्ग रे अप्रिय होई पारंती, व्यवहार बढ़िब, मर्यादा हानिर आशंका बढ़िब, विचार रे विभ्राट घटी पारे। दिनर अधिकांश समय कौनसी गोटे चिंतार रही पारंती, कहार स्वास्थ्य को नहीं आपन दुखरे रहिबे। कोर्ट कचेरी मामला आपनकर विपक्ष रे जाई पारे, चापरे पड़ी कार्य करेंगे। कौन शारीरिक कष्टर जोग बनुची, से आज आप जानवाहन चलवा समय विशेष सावधान रहिबे और बाहर खाद्य पदार्थ और कुसंग ठारू संपूर्ण रूप से दूरे रहा पड़ो। पूर्व योजना सठिक समय कर बाधा उपज। आज कलहर संभावना रही, तो आज विशेष भाव में कथा कहवा समय सतर्कता अवलंबन करूँ। हठात किसी भी करूँ ना, समय को एपरी भाव में ही जावाक दिंतु। आशा कर दिगरू अर्थ प्राप्ति में बाधा उपज, शत्रुतार अपदस्थ हो पारंती, कौन सी गोटे दुखद समाचार शुणा को मिल पारे। प्रायतः प्रत्येक कार्य किसी न किसी बाधा उपज। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप निजर भोजन गोटे रुटी प्रथम काढ़ी नियंतु और ताहाको कौन सी गोटे गाय को खाइबा दिंतु। एवं आज आपणकर हृदय कथा बा निजर लक्ष्य क्या भी कहतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं वृष राशि विषय जाना। पूर्व योजना अनुसार कार्य करें कौन ना कौन बाधा उपज, यात्रा आदि खर्च बढ़, कौन निकट संपर्क आपण प्रति विश्वासघातकता करें। से आज आपण को कहारी को भी आवश्यकता अधिक विश्वास करने ठीक नुहे। निजर कौन भी गुप्त कथा कहारी को भी कहतु ना, यह द्वारा समस्या पड़े। इच्छा न थाई भी कौन गोटे कार्य बाध्य हो करने को पड़ो। हठात कौन कलह हाथ जड़ित हो पारती, से सावधान रहतु। योजन त्रुटि देखादेव, बंधु सहयोग मिल ना, अवांछित परिस्थिति उपज, आर्थिक अवस्था परिवर्तन देखादेव। वृथा आलोचन समय नष्ट कर पश्चाताप करेंगे। कर्मक्षेत्र में सहकर्मी सहयोग मिल ना, परिश्रम वृथा हो। मित्र मिलता धोखा आपंकर चिंता बढ़ाइब। दान धर्म और सेवामूलक कार्य करने तथा निज कथा न भावी अन्य मानक किसी करने आपन को शांति प्रदान कर। मन विचलित रहिब, स्वास्थ्य सामान्य खराब रहिब। तो आज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। आय अपेक्षा व्यय अधिक रहिब। पारिवारिक जीवन में बुझामणार अभाव देखादेव। अचानक कलहरे पड़ पारती, बाध्य हो अकार्य कर पारती। तो आज विशेष भाव में कुसंग और खराब मित्रों दूरे रुहतु। पारिवारिक जीवन में नाना समस्या मान देखादेव। आज कौन बड़ निर्णय नेवा पूर्व अति कम 10 थर भाविया पड़ो, कारण आज आप किसी भूल निर्णय कर। आमोद प्रमोद प्रति आकर्षण बढ़, जानवाहन में यांत्रिक त्रुटि देखादेव। पड़ोशी मान संपर्क में तिक्तता देखादेव। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप भगवान शिव को दर्शन करूँ और भगवान को निकट में बेलपत्र और सुबासित धला फल लगी करूँ। और आज आप कौन भी कम तरतर हो कौन निष्पत्ति नियंतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं मिथुन राशि विषय जाना। आशा कर दिगरू अर्थ प्राप्ति में बाधा उपज, कारण सम्मान हानि जोग बनुची। अଯଥାରେ कौन गोटे विवाद फसी पारती, से आज आप जिते संभव मौन धारण करूँ और बाकी कथा समय वाक् संयमता अवलंबन करूँ। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही,
कारण किसी छोटमोट शारीरिक असुस्थता देखा मुंडबिंधा और आंठु परी किसी समस्या भोगी पारती किंतु आर्थिक पक्ष मजबूत रहिबो, खर्च कम और आय अधिक रहिबो। आशा करुवा दिगरू अर्थप्राप्ति हेब, पितांकर सपोर्ट प्राप्त हेब, बंधु मिलन सह उत्तम भोजन जोग रहुछि। क्रीड़ाविद मान लगी संपूर्ण दिनटी शुभ। व्यवसायी मैंने आशा मुताबक लाभ प्राप्त करेंगे, देवदर्शन आनंद पाइबे, उच्च अभिलाषी हे, चोरी द्रव्यर संधान पाइबे। छात्र छात्री मैंने जिद्दी स्वभाव रहिबे, गुरुजन मान आज्ञा को अवज्ञा कर पश्चाताप करेंगे। आज अधिक धैर्यर आवश्यकता पड़ो। चाकरी और व्यवसायी उभयों आज दिनटी मिलामिशापूर्ण रहिब, मन दुर्बल हेब, भातृ विवाद अशांति उपजिब, कुटुंब हेतु अशांति बढ़, पौत्रिक संपत्ति भागवंटन हो पारे, कोर्ट कचेरी मामला आपंकर विपक्ष जापे, मन में अशांति अनुभव करेंगे, परिस्थिति भय उपजिब, अଯଥା शत्रु विवाद पड़ पारती। तो आज आप कहारी भी अति सहजरे विश्वास करंतु नहीं और निजर कौन गुप्त कथा कहारी भी कहतु नहीं। निशा द्रव्य संपूर्ण रूप से दूरे रुहतु। आज कलहर संभावना रही, तो आज विशेष भाव में कथा कहवा समय सतर्कता अवलंबन करंतु। हठात किसी भी करंतु नहीं, समय को एपरी भाव में ही जावाक दिंतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन पंडित कि ब्राह्मण द्वारा निजर डाण हाथ में रक्षासूता बांधतु एवं आज आप कौन व्यक्ति नथिबा समय तांकर कौन आलोचना करंतु नहीं। यह आपण शुभ साब्यस्त हो। एवं सुंदर कर्कट राशि विषय जाना। व्यापारी मान लगे दिनटी साधारण रहिब, इच्छा मुताबक आय करें नहीं। जीवन साथी सह मंदिर को ठाकुर दर्शन पर जीवे, आय और व्यय समान रहिब। पारिवारिक जीवन सुख समृद्धि भर रहिब। स्टूडेंट्स पाठपढ़ार उत्तम प्रदर्शन जारी रखिए। घर कौन सदस्यों सहायतार कौन काम सफलता प्राप्त करेंगे। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति, डॉक्टर और इंजीनियर क्षेत्र में व्यक्ति लगी दिनटी संपूर्ण रूप शुभ साब्यस्त हो। तेज आज किसी न किसी कथार आप चिंतार रही पारती, तो छोटिया छोटिया कथा को गुरुत्वर सहित नियंतु नहीं। अधिक चिंता कर आज दिनटी को खराब करंतु नहीं। प्रत्येक कार्य को आत्मविश्वास और दृढ़तार सहित करंतु। पुराणा कथा को आदौ मन को आणंतु नहीं। आपन सफल रहिबे। वर्तमान स्थिति को ही स्वीकार करंतु, कहीं वर्तमान ही भविष्य निर्धारण होता है। आज किसी वृथा कार्य व्यय घट, मन अस्थिर रहिब, कार्य व्यस्तता बढ़। आज दिनटी आपण मिलामिशापूर्ण रहिब। गोटे एपरी व्यक्ति जी कि लंबा समय धरी आपंकर आखपाखे रोचंती किंतु आपण अधिक ध्यान देउनथिले, आज ठारू आपण विषय गंभीर भाव में चिंता विचार करेंगे। माता पिता आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हेब। मन उदास प्रकृतिर रहिब। शारीरिक सचेतनतार आवश्यकता रही। किसी छोट मोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे। चाकरी लगी कर्मक्षेत्र शांतिप्रद रहिब। कौन गोटे शुभ खबर हस्तगत हेब। आपण जीवन में प्रसन्नता आनीदेव। प्रिय लोक सहित आनंदित हेबे। कर्मधार उन्नति घटिब। व्यवसायी मान लगी दिनटी शुभ। व्यवसाय यथेष्ट उन्नति अनुभव करेंगे। भविष्य योजना प्रस्तुत करेंगे। सम्मानित हो पारती। परिवार मध्य स्नेह और भल पाइबा वृद्धि हेब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप किसी मीठा जिनिस छोट पिला बांटतु और आज आप कहार भी कथा को अति सहजरे भरोसा करंतु नहीं। यह आपण शुभ साब्यस्त हो। एवं सुंदर सिंह राशि विषय जाना। जंजाल एड़ाइबार चेष्टा दिनटी कटिब। जोगाजोग विफल हेब। लक्ष्य दूरे जीव। मनर बल कमिब। पड़ोशी मान संपर्क में मनोमालिन्य देखादेव। आज कलहर संभावना रही, तो आज विशेष भाव में कथा कहवा समय सतर्कता अवलंबन करंतु। हठात किसी भी करंतु नहीं। समय को एपरी भाव में ही जावाक दिंतु। आशा करुवा दिगरू अर्थप्राप्ति में बाधा उपजिब। आज अधिक धैर्यर आवश्यकता पड़ो। चाकरी और व्यवसायी उभयों आज दिनटी मिलामिशापूर्ण रहिब। इच्छा न थाई कार्य करने को बाध्य हेबे। पिलामाने जिदखोर स्वभाव रहिबे। पिलामानंक चिंतित रही पारती। अचानक कौन क्षेत्र सम्मुखीन होगा पड़ पारे। तेज आज कौन अचणा लोक द्वारा उपकृत हेबे, जहाँकि आपंकर भविष्य लाभकारी सिद्ध हेब। धैर्य और साहसर सहित कार्य कले प्रत्येक कार्य सफल हेबे। आज आपंकर दिनटी मिलामिशापूर्ण रहिब। माली मुकदमा हेबार खबर प्राप्त करि पारंती। शत्रु आपंकर विरुद्ध में षड्यंत्र करि पारंती। पितृक संपत्ति व्यस्त रहिबे। कौन गोटे कार्य आस्था हराई पारंती। स्वास्थ्य चिंताजनक रहिब। से स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता रही। लव लाइफ दिनटी अनुकूल नुहे। यथासंभव आज उभय दूरे रुहतु। आलस्य वृद्धि पाइब। कर्मक्षेत्र में समस्त कार्य उचित समय न होगा कारण मन विषर्ण रहिब। महिला मान दिनटी साधारण रहिब। दाम्पत्य जीवन में
କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଅଯଥାରେ ସମ୍ମାନହାନି ଘଟିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋହରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭରି ଏବଂ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ପକାଇ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲରକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେବ। ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶା ଅନୁରୂପ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ବାଧା ରହୁଅଛି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବ। ତ ଆଜି ଆପଣ ଅଫିସରେ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅତିଶୀଘ୍ର କାହାରିକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଅବସରରୁ ବି ବଡ଼ ଧରଣର କାମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ କୌଣସି ବି ଅବସରକୁ ହାତରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ଅଟନ୍ତି। ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି କଥା କଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଶୀଘ୍ରତାପୂର୍ବକ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ରିସ୍କ ନେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କେହି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିପାରନ୍ତି। ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଥକ ରହିବ। ମିତ୍ର ଓ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁ ବି କର୍ମ ଆଜି ହାତକୁ ନେବେ ତାକୁ ଶେଷ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମକର୍ମରେ ମନ ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅଧିକାର ବଢ଼ିବ। ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଉପୁଜିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ। ଉର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଗୁପ୍ତଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କି କେବଳ ଧନ ହିଁ ଖୁସିର ଚାବି ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ଜଣାଯିବେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଏହି ସ୍ତରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କର୍ମଧାରାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ ଓ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ଉପରେ ବି ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ନାହିଁ ଅଧିକା ଭଲ, ନାହିଁ ଅଧିକା ଖରାପ। ପରୋପକାର କରି ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଫିସରେ ବାତାବରଣ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। କିଛି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାକ୍ ସଂଯମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଦିନସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୋଧୀ ଜଣାଯିବେ। ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗିଯିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଭଲସେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିକି ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ନିବେଶ ଠାରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଆଁ ଓ ପାଣି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଓ କୌଣସି ବି ରିସ୍କ ନେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସାଧାରଣ ରହିବ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରିପଣ ରହିବ। ଆଖିର ଆଜି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଦିନରେ ମୋବାଇଲରେ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଦିର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଓ ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଟୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଅନ୍ୟର ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଭୁଲରେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ସେଠାରେ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସାମାଜିକ ରୂପରେ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତ ବିବାହକୁ ନେଇ ବିଚାର କରିବେ। ଆପଣ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ମୋଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ଘରର ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କରେ ଭାଗ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନର ବାଟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଚାଲୁଅଛି। ତ ଜୀବନକୁ ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ଓ କୌଣସି ବି ଭଲ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ତା ଓ କୁଶଳତା ପରି ଗୁଣର ବିକାଶ ହେବ। ଆପଣ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନ ଚାଲି ଅଲଗା ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ରହିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଓ ଅଳ୍ପ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଫଳବତୀ ହେବାରୁ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ମାତାପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମନ ଉଦାସ ପ୍ରକୃତିର ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଚାକିରିଆଙ୍କ ଲାଗି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମୀ ରହିବେ। ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ବ୍ୟାପାରୀ ନିଜର ପ୍ରଖର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନର ପାତ୍ର ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଓ ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଖୁସି ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବୀମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଘରର ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଘର ବାହାରେ 2ଟି ପାତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରରେ 7ଟି ପ୍ରକାର ଦାନ ମିଶାଇ ବାହାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କର୍ମଧାରାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଫଳ ଦେଲା ପରି ରହିବ। ବ୍ୟାପାରକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ମନେ ରଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଚାରିଦିଗରୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ବଢ଼ିବ। ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମୟ କଟିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅଫିସ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନଟି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ସୃଜନାତ୍ମକ ବି ଅଟନ୍ତି ଓ ନମ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୁଣ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ତରରେ ରଖିଅଛି। ଚାଲାକିପଣ ଓ ଅଭିମାନକୁ ନିଜ ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହେବ। ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ଆୟ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗୃହରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରର କବାଟରେ ହଳଦୀ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱସ୍ତିକର ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାର ବି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି।
जीवन में खुशी वर्षा हेब जहाँ जहाँ कहे कहीं आपण कथा को भांगी पारे ना। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति को नुआ परियोजना मिल मन में धार्मिक कार्य प्रति श्रद्धा बढ़ पिला कौन स्थान को बुली जापरती कौन धार्मिक कि सामाजिक क्षेत्र में प्रशंसार पात्र हो पारती पूर्व योजना मुताबक कार्य करेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहा। आज आपंकर स्वास्थ्य भल और संपूर्ण दिनटी मन में प्रसन्नता रहा। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं, स्वास्थ्य भल ही स्टूडेंट्स मान आज दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त होकर ऊर्जार स्तर भल निजक सुस्थ सबल अनुभव करेंगे। साहस वृद्धि घटब सफलता हासिल करने तत्पर रे। व्यापार में कौन नुआ अनुबंध हो पारे। जीवन साथी उन्नति जीवन में मधुरता आसब। महिला मान किसी खास खुशी अवसर मिल कारोबारी को धन लाभ हो। आर्थिक मामला को नहीं यात्रा सफल हो। जीवन साथी आपन को बहुत प्रशंसा करेंगे। कर्मक्षेत्र में उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करेंगे। आय उत्तम रहा। आर्थिक स्थिति सुधार कौन नुआ योजना करते। क्यारियर क्षेत्र में आज आप सफल रे। आज आपको कौन एक बड़ दायित्व मिल पारे। आज आपको कौन एक बड़ दायित्व मिल पारे। चाकरी कि बिजनेस सहित जड़ित कौन से बड़ निर्णय ने चाहती तो नहीं पारती। पारिवारिक जीवन सुखमय रहा। आज आप सकारात्मक विचार संपन्न रे और जे कहीं भी आपण प्रति प्रभावित रे। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप गोटे बरपत्र नियंतु और से केसर द्वारा निजर मनोकामना को लेखि बही जाऊा जलराशि प्रभावित कर दिंतु और आज आप कहार भी हृदय दुख दिंतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। मीन राशि विषय जाना। आज कलहर संभावना रही तो आज विशेष भाव में कथा कहवा समय सतर्कता अवलंबन करूँ। हठात किसी भी करूँ ना। समय को एपरी भाव में ही जावाक दिंतु। आशा कर दिगर अर्थ प्राप्ति में बाधा उपज। अधिक परिश्रम करेंगे किंतु परिश्रम अनुजाई फल प्राप्ति भाव किसी न कि बाधा उपज। मान सम्मान पर आंच आसो। से आज संपूर्ण रूपे खराब मित्र और कुसंग दूरे रुहतु। बरम एकाकी रुहतु किंतु खराब मित्रों सह आज बिल्कुल भी मिशंतु ना। कारण आपण अकारण ही समस्या भितर को छंदी हो पारती। मनर कथार न जाई विवेकर सहारा नियंतु। भूल हेब नहीं। आज किसी भी कहवा पूर्व भल से चिंता विचार करंतु। कारण कहीं आपनकर कथार अर्थ को अनर्थ करें। आज समस्त गुरुत्वपूर्ण निर्णय को ध्यानपूर्वक नियंतु। शीघ्रता करंतु नहीं। छात्र छात्री माने विशृंखलित हेबे। समय अपचय कर पश्चाताप करेंगे। व्यवसायी माने घोर प्रतिद्वंदितार सामना करेंगे। दाम्पत्य जीवन साधारण रहा। आज दिनटी आपण मिलामिशापूर्ण ही रहा। हठात किसी शारीरिक असुस्थता देखादेव। मन दुर्बल हो अजथार खर्चांत हे। डाक्तर परामर्श लोड़ी पारती। से आज आप विशेष भाव स्वास्थ्य को जगी रखी चलतु। बाहर खाद्य जंक फूड और फास्ट फूड पर खाद्य दूरे रुहतु। शरीर जत्न नियंतु। अवहेला करंतु नहीं। यात्रा विघ्न घटीपे। अजाणत प्रतारित हो पारती। प्रिय व्यक्ति सह मनांतर देखादेव। आज कौन भी बड़ धरण निवेश और निर्णय नियंतु नहीं। आपण द्वारा भूल निर्णय हो पारे। आज दिन को एपरी भाव में ही जावाक दिंतु। पड़ोशी मैंने किसी असुविधा पकई पारती। कौन करेंगे और कौन करेंगे नहीं किसी स्थिर करें ना। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप स्नान करने पर गोटे तंबार पत्र जल नहीं से अल्प कुकुम पकई सूर्यदेव को जल अर्पण करूँ। और आज आप कौन भी वयस्क व्यक्ति अपमान करूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो।